बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्लास अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट क्लास आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं और जिसका टाइटल है जी कम्युनिटी लेवल। तो आज हम लोग चलते हैं जी कम्युनिटी लेवल की तरफ। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन में मैं आपको डिफ़ाइन करता चलूँ कि कम्युनिटी जो है पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ आर लिविंग इन अ सेम हैबिटेट फॉर्म अ कम्युनिटी। हम जब भी किसी कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी हमेशा मुख्तलिफ़ किस्म की पॉपुलेशन के मजमूए को बोलते हैं। वो तमाम तर पॉपुलेशन मुख्तलिफ़ किस्म की अगर एक ही हैबिटेट में रह रही हूँ तो हम कहते हैं ये कम्युनिटी बना रही हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग इन अ सेम हैबिटेट फॉर्म कम्युनिटी, ये हमेशा कम्युनिटी बनाती हैं। उसके बाद आते हैं हम कम्युनिटी की एग्जांपल की तरफ। देयर आर द टू टाइप्स। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दी हुई हैं। एक मैंने एग्जांपल दी हुई है फॉरेस्ट कम्युनिटी की और दूसरी मैंने एग्जांपल दी है पॉन्ड्स कम्युनिटी की। तो ये दो कम्युनिटी की एग्जांपल हैं, क्योंकि अगर आप फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में भी हमेशा ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो पॉपुलेशन होती हैं, और अगर आप पॉन्ड्स की बात करें तो पॉन्ड्स में भी आपको मुख्तलिफ़ किस्म की पॉपुलेशन जो है वो नज़र आती हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि डायनामिक इन नेचर, कभी भी कोई भी कम्युनिटी जो है वो एक तरह की नहीं होती। कम्युनिटी हमेशा मुख्तलिफ नेचर की आपको नज़र आएगी। अ कम्युनिटी इज़ अ डायनेमिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक कम्युनिटी हमेशा मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों का मजमुआ होती है। डायनामिक कलेक्शन का मतलब ये है कि कम्युनिटी एक ही स्पीशीज़ के जानदारों का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीशीज़ के मेंबर्स का मजमुआ होती है। डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जी स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे थे कि कम्युनिटीज़ जो हैं, कम्युनिटी इज़ अ डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि कम्युनिटी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों का मजमुआ होती है। इसमें अगला जो पॉइंट लिखा हुआ वो ये कि वन पॉपुलेशन में इंक्रीज़ एंड अदर में डिक्रीज़। उसी कम्युनिटी के अंदर एक पॉपुलेशन जो है वो बढ़ सकती है, उसकी तादाद ज़्यादा हो सकती है, और उसी टाइम में दूसरी जो पॉपुलेशन है वो कम भी हो सकती है। क्यों ऐसा हो रहा है? ड्यू टू द फ्लक्चुएशन, क्योंकि तब्दीली आ रही है इन ए बायोटिक फैक्टर, किसी भी ए बायोटिक फैक्टर की वजह से। अब ए बायोटिक जो फैक्टर है उसमें उस कम्युनिटी के पास जो है लाइट हो सकता है, या फिर पानी हो सकता है, या फिर टेम्परेचर की वजह से। तो ये सारे के सारे ए बायोटिक फैक्टर हैं। इनकी वजह से वो कहता है कि हमारे पास एक कम्युनिटी के अंदर कुछ पॉपुलेशन जो है उनकी तादाद बढ़ भी सकती है, और उसी टाइम में कुछ पॉपुलेशन की तादाद कम भी हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कम हो, ठंडा मीठा मौसम हो, तो उस वक्त आपने ये देखा होगा कि मच्छरों की तादाद जो है आपके एनवायरनमेंट में आपको नज़र आती है। लेकिन जैसे ही एकदम से गर्मी होती है तो वहाँ पे वो मच्छर ख़त्म हो जाते हैं, और उस गर्मी के लिहाज से जो जानदार सर्वाइव कर सकते हैं उसी जगह पे वो आना शुरू हो जाते हैं। तो यही बात है कि हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर, स्पेशली ए बायोटिक फैक्टर की वजह से, कि कम्युनिटी के अंदर पॉपुलेशन की तादाद जो है वो कम भी हो रही होती है और ज़्यादा भी हो रही थी। आपने देखा होगा कि जो जानदार सर्दियों में ज़्यादा रहते हैं वो आपको सर्दियों में उनकी तादाद ज़्यादा नज़र आती है, और जो गर्मियों वाले हैं वो आपको गर्मियों में ज़्यादा नज़र आते हैं। कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो गर्मी की वजह से सारे दिन में आपको नज़र नहीं आते, लेकिन रात के वक्त वो निकल आते हैं। अब देखें, टाइम का थोड़ा सा फ़र्क हुआ है कि अगर गर्मी ज़्यादा थी तो वहाँ पर उस जगह पे जो पॉपुलेशन की तादाद थी वो कुछ और थी, लेकिन जैसे ही शाम हुई है तो वहाँ पर बहुत सारे जानदार जो है वो और उसी कम्युनिटी के अंदर आपको ऐड होते हुए नज़र आते हैं। तो यही बात लिखी हुई है कि एक पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है, दूसरी डिक्रीज़, लेकिन किस में तब्दीली की वजह से? ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन ए बायोटिक फैक्टर। उसके बाद हम आते हैं कम्युनिटी की वैराइटीज़ की तरफ, कम्युनिटी की टाइप्स की हम बात करते हैं। सम कम्युनिटीज़ आर कम्प्लेक्स। आपकी बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम पेचीदा कम्युनिटी का नाम देते हैं। और दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है, सम कम्युनिटीज़ आर सिंपल। याद रखिएगा, हमारे पास कम्युनिटीज़ दो तरह की हैं। कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं वो कम्प्लेक्स हैं और कुछ हमारे पास क्या हैं, वो सिंपल हैं। आइए जी हम लोग बात करते हैं सिंपल कम्युनिटी के हवाले से, और पॉइंट लिखा हुआ जी एनी चेंज इन अ सिंपल कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी के अंदर कोई भी तब्दीली जो है मे हैव आर ड्रास्टिक। ड्रास्टिक का मतलब होता है ख़तरनाक, कि किसी भी सिंपल कम्युनिटी के अंदर ख़तरनाक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आ सकते हैं। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक फील्ड है, 1 एकड़ आपकी गंदम है, उसके अंदर आप अगर उसको कम्युनिटी, सिंपल कम्युनिटी काउंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर कोई भी चेंज आए तो उसके असरात बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं। मतलब एकदम से यालाबारी हो जाए तो हो सकता है कि वो पूरे का पूरा खेत ही आज जो है वो उजड़ जाए। अगर हम बात करें कम्प्लेक्स कम्युनिटी की, एनी चेंज कैन ब्रिंग द स्लो ग्रेजुअल एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट। कम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर
ہمیشہ کوئی بھی چینج اگر آئے گی تو پہلے تو وہ بالکل سلو آئے گی، اس کے بعد بتدریج یعنی آہستہ آہستہ اس میں چینج آ سکتی ہے، اور اس کے جو اثرات ہوں گے وہ شارٹ ٹرم ہوں گے۔ فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں فارسٹ کی، جو کہ کمپلیکس کمیونٹی ہے۔ اس کمپلیکس کمیونٹی میں اگر ہم ان جنگلات کو پانی لگائیں نہ لگائیں، لیکن یہ جنگلات پھر بھی خود بخود جو ہے وہ سروائیو کرتے ہیں۔ اب وہی یالہ باری جو ہے جو ایک فیلڈ پہ پڑا، اگر وہی یالہ باری جو ہے آپ کو ایک بڑے جنگلات پہ پڑتا ہوا نظر ہے تو جنگلات کی جو ہے وہ تباہی ہوگی صحیح اس سے، لیکن بہت کم اس کے جو افیکٹ ہوں گے وہ شارٹ ٹرم ہوں گے، وہ زیادہ تر جو ہے آپ کو اس کے اثرات نظر نہیں آئیں گے، جنگل پھر بھی آرام سے کیا کر سکتا ہے، سروائیو کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک کمیونٹی کے اندر ریلیشن شپ ہم دیکھتے ہیں جانداروں کے، کہ جاندار ایک کمیونٹی میں رہ کے کس طرح کے ریلیشن شپ جو ہے وہ شو کرتے ہیں۔ تو اس میں 5-6 ہمارے پاس ریلیشن شپ کی بات کی ہوئی ہے۔ پہلا پریڈیشن ہے، دوسرا ہمارے پاس پیراسائٹزم ہے، تھرڈ ہمارے پاس کامنسلزم ہے، اس کے بعد میوچلزم ہے، اور اس کے بعد ہم نے کمپٹیشن کی بات کرنی ہے۔ تو ون بائی ون ان کو لے کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پریڈیشن۔ پریڈیشن یاد رکھیے گا یہ ریلیشن شپ ہے بٹوین پریڈیٹر اینڈ پرے۔ اس میں آپ نے 2 جانداروں کی بات کرنی ہے۔ ایک جاندار ہمارا اس میں پریڈیٹر ہوگا، اور جو دوسرا جاندار ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگا، وہ ہمیشہ پرے ہوگا۔ اب پریڈیٹر کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ وہ جاندار جو ہے وہ شکاری ہوگا، اور جو پرے ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگا، وہ شکار ہوگا۔ اب یہ جو تعلق ہے شکاری اور شکار کا آپس میں، ہم اس کو نام دیتے ہیں دیٹ از کالڈ پریڈیشن۔ دا ریلیشن شپ بٹوین دا پریڈیٹر اینڈ پرے دیٹ از کالڈ پریڈیشن۔ کلیئر؟ اب اس میں ہم ایگزامپل لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک ایگزامپل شو کرتا ہوں کہ آپ فاکس اور ریبٹ کی ایگزامپل لے لیں۔ فاکس اور ریبٹ، فاکس اور ریبٹ۔ اس میں فاکس جو ہے یہ ہمارے پاس ہے پریڈیٹر، اور جو ریبٹ ہے یہ ہمارے پاس ہے پرے۔ تو شکاری ہمارے پاس یہاں پہ فاکس لومڑ ہو گئے، اور جو شکار ہے وہ اس کا کیا ہے، وہ پرے ہے۔ تو یہ جو جانداروں کا آپس میں ریلیشن ہے، جس میں ایک جاندار شکار کرنے والا ہو اور دوسرا جاندار جو شکار ہونے والا ہو، ہم اس کو پریڈیشن بولتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے ہم ریلیشن کی بات کرتے ہیں دیٹ از اے پیراسائٹزم۔ پیراسائٹزم میں یاد رکھیے گا یہ ایک ریلیشن شپ ہے جانداروں کے درمیان، جس میں ایک جاندار ہمیشہ پیراسائٹ ہوگا، اور دوسرا جاندار جو ہے اس کا وہ ہوسٹ ہوگا۔ تو ہوسٹ اور پیراسائٹ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے ہم اس کو پیراسائٹزم بولتے ہیں۔ میں اس میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں پلازموڈیم کی، اور ساتھ ہی میں اگزامپل دیتا ہوں ہیومن بینگ کی، کہ انسان کے اوپر جو مچھر ہے یہ بطور پیراسائٹ کام کرتے ہیں، اور اس میں پلازموڈیم جو ہے انسانوں میں یہ ملیریا کاز کرنے کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ تو پیراسائٹ کی ڈیفائن یہ ہے کہ ایسے جانداروں کو ہم پیراسائٹ بولتے ہیں جو ہوسٹ کی باڈی پر یا ہوسٹ کی باڈی میں رہ کر ان سے خوراک حاصل کریں، اور بدلے میں انہیں کو کیا دیں، نقصان دیں ان دا فارم آف ڈیزیز، بیماریوں کی شکل میں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ریلیشن ہے پیراسائٹ اور ہوسٹ کا، یہ کہلاتا ہے پیراسائٹزم۔ اور اس میں آپ اگزامپل لے لیں پلازموڈیم اور ہیومن بینگ کی، یا ماسکیٹو اور ہیومن بینگ کی آپ اگزامپل لے لیں۔ ماسکیٹو مچھر ہیں آپ کے، ماسکیٹو، اور ساتھ آپ اگزامپل لیں ہیومن بینگ انسانوں کی۔ تو مچھر اور انسان کو جو ریلیشن شپ ہے یہ شو کر رہا ہے پیراسائٹزم کو۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہم موو کرتے ہیں ہمارے نیکسٹ ریلیشن کی طرف، دیٹ از اے کامنسلزم۔ کامنسلزم یاد رکھیے گا ایک کمیونٹی کے اندر 2 جانداروں کا ایسا ریلیشن ہے جس میں ایک جاندار کو فائدہ ہوگا، دوسرے کو نہ ہی تو کوئی فائدہ اور نہ ہی کوئی نقصان ہوگا۔ مطلب ون آرگنزم گیٹ بینیفٹ، اور دوسرا جو ہے نہ تو اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور نہ ہی اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے ریلیشن کو ہم کامنسلزم بولتے ہیں۔ جیسا کہ اگزامپل میں آپ کو دوں شارک کی، ہمارے پاس شارک ہے، اور ساتھ ہم اگزامپل دیتے ہیں سکر فش کی، یا جس کو ہم ریموراس بولتے ہیں۔ سکر فش یا جس کو ہم کیا بولتے ہیں، ریموراس بولتے ہیں۔ تو یہ جو شارک اور ریموراس کا آپس میں لنک ہے، اس میں جو شارک ہے یہ بڑی فش ہے، اور ریموراس جو ہے یہ اس کے اوپر بیٹھی اٹیچ ہوئی ایک چھوٹی فش ہے جو شارک کی بچی ہوئی خوراک کو جو ہے وہ کھاتی رہتی ہے۔ اب شارک نے تو خوراک کھانی تھی، وہ جو بچے کھچا اس کا خوراک کا مٹیریل ہے وہ کس کو جاتا رہا، وہ ریموراس جو ہے وہ کھاتی رہی۔ تو شارک کو اس سے نہ تو کوئی فائدہ ہوا نہ نقصان، لیکن جو ریموراس ہے اس کو اس سے کیا ہو گیا، بینیفٹ ہو گیا۔ تو کامنسلزم وہ ریلیشن شپ ہے 2 جانداروں کا جس میں ایک جاندار کو فائدہ ہوتا ہے، دوسرے کو نہ تو کوئی فائدہ اور نہ ہی نقصان۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں میوچلزم۔ میوچلزم یاد رکھیے گا یہ کمیونٹی کے اندر جانداروں کا وہ ریلیشن شپ ہے جس میں بوتھ آرگنزم گیٹ بینیفٹ، بوتھ آرگنزم گیٹ بینیفٹ، دونوں کو فائدہ ہوتا ہے، دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس میں آپ نے اگزامپل جو دینی ہے میوچلزم میں وہ آپ دیں گے لائکنز کی، لائکنز میں آپ کو بتاتا چلوں، اس میں ایک ہمارے پاس جاندار ہوگا الجی، اور ساتھ ہمارے پاس کیا ہوگی،
फंजाई। तो एलजी और फंजाई के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये शो कर रहा है म्यूचुअलिज्म को, क्योंकि दोनों जानदारों को यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। एलजी जो है वो खुराक तैयार करके दे रही है फंजाई को, और फंजाई जो है वो एलजी को प्रोटेक्शन दे रही है। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों जानदारों को, बोथ ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट, दोनों को बराबर फ़ायदा हो, म्यूचुअलिज्म है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दी लाइकन्स की। लाइकन क्या है? दैट इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एलजी एंड फंजाई। इसमें एलजी जो है वो खुराक तैयार करता है और फंजाई जो है एलजी को क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद हम आते हैं लास्ट हमारे पास जो रिलेशनशिप है कंपटीशन। कंपटीशन याद रखिएगा दो जानदारों के दरमियान होता है, लेकिन किसके बिहाफ पे होता है? दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान ये कंपटीशन होगा, बोथ ऑर्गेनिज्म। लेकिन इसमें ये होगा, ये किस बिहाफ पे होता है? ऑन द बेस ऑफ रिसोर्सेज। ये मेरे बच्चे याद रखिएगा, रिसोर्सेज की बुनियाद, मतलब जब रिसोर्सेज सेम हो जाएं तो कंपटीशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। रिसोर्सेज अगर सेम हो जाए तो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं एक ट्रॉफ़ी जो है इनाम रख लेता हूँ और दो स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप दौड़ लगा लो और आप में से जो जीतेगा उसको जो है वो ट्रॉफ़ी इनाम मिलेगी। तो इसमें मैंने जो ट्रॉफ़ी है वो रिसोर्सेज के तौर पे यूज़ की और कंपटीशन मैंने दो एक जैसे जानदारों के दरमियान जो है वो करवाया। तो जब रिसोर्सेज पे बात आती है और रिसोर्सेज के लिए जब दो जानदार मुकाबला करते हैं तो इस टर्म को हम कंपटीशन का नाम देते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ, दैट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम याद रखिएगा, क्या है इकोसिस्टम? आ कम्युनिटी अलॉन्ग विद इट्स नॉन लिविंग, एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें उसके हम नॉन लिविंग सराउंडिंग को भी साथ देखें, दैट इज़ नोन एज इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम के अंदर हम जहाँ पे लिविंग थिंग की बात करेंगे वहाँ पे साथ साथ हम रिलेशनशिप देखेंगे एक जिंदा जानदार चीज़ का बेजान चीज़ के साथ। तो ये हमारे पास है इकोसिस्टम। जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ इकोसिस्टम की एग्जाम्पल हमने दो यहाँ पे दी हुई हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास है एक्वेटिक इकोसिस्टम की और दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। उसके बाद हम बात करते हैं जी बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर क्या है जी? दैट इज़ द पार्ट ऑफ अर्थ, ये हमारी ज़मीन का वो हिस्सा है इनहिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे जिंदा जानदार पाए जाते हों। तो ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे ज़िंदगी पाई जाती हो, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती हो, दैट इज़ नोन एज बायोस्फीयर। तो स्टूडेंट आज हमारा जो कम्युनिटी लेवल था, इकोसिस्टम हमने देखा, साथ बायोस्फीयर देखा, कम्युनिटी के अंदर जानदारों का रिलेशनशिप देखे। यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।